a'udzu billahi minasy syaithanir rajim donc ambe tanga ini Allah taala be ala ka tanga syaitan mi Allah taala ka danga ka yoro jaka bo ka ni mama bismillah amna ka bardam ni Allah taala to barkamaye arrahmani dunia hinati Allah taala arrahim la hinati Allah taala wala tujadilu yojma wala tujadilu ahlal kitabi Allah taala ko mana mumnu feya o aw kana son ka so sali kene ahal kitab nu ye mi ye yahudu an-nasara ye cugo dola illa billati hiya ahsanu fo akake cugo nyumanna adike ika ka don ko ulu fana be ala do ala mawlo ala ka kitabu fe o ala kitabu kalna o be ala batula bon maintenant amba fo ko yahudu no ko bon mawlo mini kala ko mini bana la bisala ka to ka dina kan yolla to kana siam ko di mo man ne ma kisi ka ba ali fana la o to ka yolla donc am ci ka fo ko o wi tien dina kan mais o mana kide dola o yolla bu du fala ka fidi yorri voilà ni wote wala ala ko comme bi kitablo ka ala ko lo kama na buna baruke ika do ko abe ala lo ika boye aka kuma fo ci mana aka kien yira nyona ale ni jahiliya ni kafir finti kere ulu min be ko ala rete ala ma fu ki du golka wala ko siti saka kunu ese kelwa am min da jan dara ko lara la ko amna saka kunu kata ala sura kan ngi nan ke wadu ye anka anka limanai wala to kele lo ba wala mais sisan ki de yoro dia am para para ngona sa maintenant tar na sal fana fe ulu fana o tie kele kele ulu fana sona ko dabla bon nabi mo kemana ka ko ne bla isaye ala ka ki de lo pere gere fo ala sena ba isama no lu ko ne bla isa ko dana ne bla isama ko anti mo de muhammad bon ko ne bla isama ali ko donc ulu songa la wala donc o yoro amba ko ali ulu fana ko filla parce que ne bla isa je kana ali fana ya fo ko an ko muhammad dana donc otuma am ci ka famu ko ambera gere bi dina ala kelen kan to lo bamba batulati voilà mais fil ba ke antion famu quoi ora ambe ala deli ala kam bela jira kanda ka an kanda ci mana awru fla kanda chrétien nyuma yahud nyuma ala ka kanda aga cien yena nyaay na ci yena nyaay ni ala sona abina cema parce que ciem ka kenne nyunga ide voilà donc sisan wolo ko ala ko namna kuma fe an ka bamba kuma kan ka ke ci mana kana ke nyone ni illa allazina zalamu minhum ala ko sauf adike na kera momi tonyi ke mi ba tonyo ka wa kele ka dina kama o tila mu be kai mi moni ko zola mu yale ma eta kafiru me chrétien be yahudo mais ale bi au tonyo kwa to dola donc ni uta molo e bi ora ni ali kumana to dola ama ale tibasi man ko lewi parce que mo fa tike do be o mena ne mo ka do bana do ko non aw ka kiye sun tane ni mi baro ko jowi ma don voilà wa qulu aw ka fo ako jabi amanna billazi unzila ilayna femin jigra kadi awma mi qur'ana yi andara dila unzila ilaykum ani femin jigra fana kadi awma ali injila tawrata an la rabbil jalla ko Allah taala ko kuma kawlo wa ilahuna ankati ala wa ilahukum na awira kati mi alai wahidun ala kirifiru doriti wa nahanu lahu an kone muslimuna ayra ba kundi Allah taala ma ka ke sama Allah taala donc ya yoro bayira san o tawrata kiyenye injila kiyenye mais comme ne Musa fo ci womina yahudu ye kuma kan do be aw ya farak tabu kan ne Musa tamne ko be be galo kuma kan we do fana be ku fara wi yere par exemple ko yahudu du ko kan o kan ka samedi mi sibri kan ka la pato fo dia la ban ko éternellement samedi lo yahudu man kan ka barake kan ka da kata ka ala bot bar sokolo mais nabla isa kare yahudi mais ali bana wudunna ko ala ko ka ali bi barake o ko ala bi barake do be donc ali ko samedi ma ke ala badi ma ke samedi kaba samedi kera ala badi kama ko donc ko pasite ale ka barake sablo donc wolo wulu fana ko no kata ala ka yobara ala bato kata ale ko no ala ale bara ala ka kana ala ale ki ale mi fo sabli ko la uluti ka ufamu donc akoro ne la isa nana kana fuye ko sharia min tundira awma
pa aw ka samedi la bato fo aw ka fo diɲɛ laban ni lo bɛ se ka se kiri dɔ yɔrɔ min na min bɛ ale bɛ se ka olu ni yɛlɛma bi olo bi chrétien bi seli dimanche di seli samedi lo tuguni i m'a ye donc éternellement yɔrɔ bɛ yɔrɔ dun donc ni ko podayi ne wakati dɔ la c'est à dire wakati dɔ la tuma dɔ la a bɛ se ka ban le kuma fɔlen o ye donc n bɛ fɛ ka yira an na fana an kɔni Muhamadu fana ni mani k'i ba ma ale fana bɛ se ka ko dɔ lahale dɔ yɛlɛma diinɛ kɔnɔ hali na tun bɛ kɛra cogo dɔ la a ka kɔrɔ a bɛ se ka yɛlɛmani don a la o lo yahudu ta fɔ ka suma nasara ta fɔ ka suma ka sɔrɔ olu yɛrɛ b'a dɔn tigitigi ko dɔw tun bɛ yen u b'a kɛ yahudiya tuma na ne la Isa ka tuma a tɛ kɛ tuguni donc ko dɔ fana bɛ ne la Isa ka tuma la tun bɛ kɛra mais bi a tɛ kɛ tuguni voilà kuma de bɛ jɛ voilà donc a bɛ laban o yɔrɔ la k'a fɔ sisan ko an sɔnna ko Tawurata tiɲɛ ye Injila tiɲɛ ye mais adamaden ye kumakan min fara kan ale tɛ tiɲɛ ye voilà wakazalika anzalna ilayka kitaba Allahu taala ko cogo kelen na i n'a fɔ Allahu taala ye kitabu di nabila Musa ma k'a di nabila Isa ma a ye kitabu di an kuntu Muhamadu fana ma fallazina ataynahumul kitaba mɔgɔ minnu ye yahudu nasaraw ye kitabu dira mɔgɔ minnu ma yu'minuna bihi donc olu sɔnna ka limaniya kuranɛ ma parce que o bɛ kalan kɛ cogo ɲuman na ka u ka kitabu kalan ka kan na a di kɛ a kɔrɔ laɲini yɛrɛ ye nin donc ni chrétien ɲuman ni yahudu ɲuman a bɛ sɔn ka kuranɛ tiɲɛ ye wa min haula'i man yu'minu bihi ala ko k'a bɔ ninnu la min ye bi mɔgɔ fana ye min ye kafiri ye makakaw ni an ɲɔgɔnnaw dɔw fana bɛ mɔgɔ bɛ min fana sɔnna ka limaniya kuranɛ ma wa ma yajhadu bi ayatina ala ko mɔgɔ si ti sɔn ka ni Allahu taala ka kumakan ninnu sɔsɔ illa al-kafiruna fo kafirfi mɔgɔ min ti ban ala la fiyewu o tɛ sɔn ala ma o tɛ mɔgɔ sɔn n'o tɛ n'i kɛra mɔgɔ ɲɛnama ka ban e b'a fɛ ala dɔn ka ban i bɛ sɔn kuranɛ ma wa ma kunta tatlu min qablihi ala ko ka kɔn kuranɛ jigili ɲɛ dugukolo kan kira tun tɛ se ka kalan kɛ min kitabin ka kitabu si kalan donc kira tun tɛ se ka kalan kɛ kuranɛ aya y'a fɔ a tɛ se dɛ donc tun tɛ ka lettre kalan tun tɛ ka fiche sɛbɛn o ko tuguni wala tahudu biyaminika ni kini bolo in fana ye e tun tɛ se ka fiche sɛbɛn donc tun tɛ sɛbɛnni la tun tɛ ka kalan kɛ tun tɛ ka foyi fana sɛbɛn foyi ezan ala ko izan de b'a fɔ a yira sisan n'a tun y'a sɔrɔ kira tun bɛ se ka kalan kɛ ka fɛn sɛbɛn ka kɔn kuranɛ jigili ɲɛ l'arta bal mubtiluna ko nkalontigɛlaw tun bɛna sigasiga u bɛna fɔ ko a tun ye nin kumakan de a y'a kalan yɔrɔ dɔ la k'a sɛbɛn ka wala ni o tɛ ale yɛrɛ ka kumakan tɛ kuma ye wa donc ni kira tun ye lettre ye mɔgɔ min sɛbɛnni dɔ ɲɛnama ka kalan kɛ ɲuman ɲɛnama a b'a fɔ non nin t'a Tawurata ni Injila kalan ka sɔrɔ ka na sɛbɛn ka d'a ma mais a tɛ se ka kalan kɛ ka foyi sɛbɛn mais Ala taala de y'a d'a ma ni ala kɛra ka kalanfa ye ni malaka Jibril la o ye kira fana ka kira kɛ sɛbɛnni a m'o kɛ fo ka taa se k'a fɛngɛ la n'ale y'a kɛ tiɲɛ o de yɛlɛma non a bɛ ni a y'a jigira a b'a fɔ i b'a sɛbɛn ka tila ka kalan k'a ye a ka lamɛn e yɛrɛ de i ka corriger tuguni ka faamu sa banna donc olu b'a yira ko kabako b'a la o kuranɛ kɔnɔ ala parce que mɔgɔ min ye kalan kɛ ka dɔgɔtɔrɔw sɔrɔ kalan babatigiw fɛngɛ yahudu jamana la quoi Israël kalanbaga mɔgɔ 70 80 kɛmɛ ɲɔgɔn na o bɛ fara ɲɔgɔn kan ka Tawurata sɛbɛn ka sɛbɛn ko n'u y'a ta nkalon b'a kɔnɔ hali bi o tila ka corriger tuguni ka corriger caman o de cɛ dɔw y'a fɔ ko mɛ ko Tawurata ka tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na ko copie aw ka ɲɔgɔnna yɛrɛ tɛ quoi hali que a yɛlɛmana da min na réviser tiɲɛ bɛ o b'a ye ko o fo ka nin yɔrɔ de bɔ yen k'ale bɔ wa nin fɔcogo nin man ɲi an ka tila ka fɔcogo yɛlɛma tuguni tɛ o tɛ ka yɛlɛma caman donc mais kira ta min mɔgɔ kelen bɛ yen a ma kalan kɛ a ma sɛbɛnni kɛ mais ale t'a kɛra sɛgɛn kelen hali bi ni mɔgɔ y'a ta o tɛ sɔsɔli y'a kɔnɔ kuma ye bal hali ni Injila nin o min y'a sɛbɛn b'a fɔ docteur Luc ni y'a sɛbɛn docteur Luc mais nkalon ala a y'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na walayi i b'a fɔ docteur yɛrɛ parce que c'est comme ça bal huwa ayatun bayyinatun ala ko he kala ko dawara tede kuranɛ filɛ dɛ ayatun bayyinatun ko ayatun bayyinatun fi suduri lazina fi utul ilma ko kabako lo bayyinatun min bangala fi suduri lazina utul ilma adike lɔni dira mɔgɔ min na a bɛ o dira mɔgɔ dusukun kɔnɔ kɔrɔ olu b'a mara quoi wama yajahadu bi ayatina mɔgɔ dɔ den tɛ sɔn ka
bande Allah ta'ala ka kuma kan la illa zalimina fo kafir wa qalu ulu kafirun ko lawla unzila alayhi ayatun muliyatu ira Allah ta'ala ti kabako ji kadi an ko di Muhammad ma mi rabbi kabako min bora alif Allah fe ul ala ko jabi innamal ayatu indallahi alako kabako ibo Allah ta'ala fe wa innama ana nazirun ni bakra kelai mumbinun abang balik ka abang ka au bawa ka kan kata awi ka wala ka ira awla wala donc mais may foratin ata ira ko ko mo ma ka ko kere ay ka ko kere mais e ba jini ngat mo ba fuye e ta jini ka to ka kido ka ko tikere hanne le isa ka ko nu ta jini ka to ka kere sauf mi be bana ba fay ko kenya ka kenya voilà ane kira fana ne fena ni mo wadana ma muso do de la kanama oui muso do de la kanama fana ka fo kira ye ko aka ale furake voilà voilà qui masalo ka ike mi wole ko épilepsie voilà ila boy e ba banana ka ban e ba fa sabari ba non ko ba ka ban et puis il y a que ya ramade we ka sabari ko ka adde Allahu akbar yo ga ko mba ko ka adde ka sabari ko ko kirama mais ni ale tala jama chama abdu wa bi mo dola ka ke mari ale kira ko mi ala dede ko kala kila et puis bana maintenant kira ka boko minike mi ga fa ko ni duna ka boko kitabu kono kide sira mali na nanke e ka ko minike bila isa ka ko minike mo do na ni ga do dola ele ko kana ne ka ko ya ulo ko ma ko kafir jama kullu be ka ko yala mais ala ko ka ko chama reke aw ko ka ko do ka ya wala donc ala de utuma dala o wa faka ni na ni sa ko ala ka kete ala to ko dugudi ka kede ni mais abi ko do kete ka ka ko nya kai voilà yo te ka ko chama be kila minike anti ka fo ka ban rek ko lo kan rek hein voilà voilà donc mba fa ira ya yonna oni kide bi mo jabi ka fuko ka ko ala ta taye koro tuma mina ala ba fa ka ko ke ni kide abake mais eta ni ga ko ka ke ote voilà bebi anga ka ko kela nu ulu voilà ulu bi mo fa yon ka ko ke ira wala ya jinan tale we ba we jinan ko mande mo fa yon ka ko do ke mo ka ko kera ala ka ko ke dia kira mo fara ka ko na mi ka ko ke ga ya wala abita ko yondo la gole do be wala ko do bete ka ko mi na yolla me e ga da mo fara yon ka ke e jinan ko yige awalam yakfim ana anza no ala ko yala ma ali wasawa ana anzalna alayka alkitaba kuni ala talaye kitabu jikadi uluma ya yutla alaihim nabi kalna ulukan inna fi zalika ala ko ni fle ni kuma kan mi jira aw kan tuma be wa kala kayira awlande ala ayatin la rahmatan ala ko ni hinay wa zikra ani hakli jigi li qawmi yu'minuna mu'minuma may don hakli jigiro ane hinalo donc hakli jigiro fanalo ebe ala ko kuma kala bato kala ka hinaso may qul ala ko afo kayfa billahi bayni wa bainakum shahidan ala ta'ala wasara sire bagay nene awke ya alamu ma fi samawati ala ta'ala ba do few be sangolo kono wal adi an du ko kan walazina ala ta'ala ko mo min amanu min son limanena bil batili min limanena galuma yadi min mi cendi galuma wa kafaru billahi ka kafiya ala ta'ala ma ulaika ala ko tira mon o mal khasiruna luli halke bawaye alko naka bil azabi ala ta'ala ko kafir no bitile tira yini e be ko ikana ne ajab ni jona afa ala ka ajab ni kan jona anta fa ka sayre ka so de adi jona ba ka ni centi ba ala kuma wala ba bi azab wala ajalum musamma ala ta'ala ko na ali ala ta'ala tuma la yuta ko abina ala kum don kono kaso ka mo la jaba la jaahumul azab tum la jaba jigo kan du ko la 500 ire mais non atumbi am ke ala tumina ke dinya rek ban fi jona ka fege mais ala te porto ay la min tana yene bakui ko ni alko do sirat mo nam go yininga wala ala bi koy wala ya'tiyannahum baghtatan ala ko di ote atumina kana bare o kan wa harakilo do wa hum la yas'uruna kasro wata kalama
yasta'jilunaka bil azabi may donc ulu etilatre ni ko ke la jaba ke ka jiru kan juro jona wa inna jahannama ala ko me aloko jahannam mi flede la muhitatul bil kafirina pay kafir ko ri ka ban asira o maka ban e kafir ka ban e jahannam yo mo fetu be fo lo mi e tubla ka bo kafir la nute jahannam bi ko ri ka ban ni sara dron flo ta jahannam ko abite parce que ita lo ka bi gore fa ka so bi gore fa ka ba ayi soro ka ba ni lo mina itu ka ba kono wolo no ibora ge hano gore fa ni wota ko iba kono ka ba wala ala ko kira ala ko qur'an ko yodo la ko awtumbe aw amaka awtumbi jahannama dala aw fa do kono kira la kala aw sa ka ba kono ouais donc mo ibe kafiya ko bi ko ju kono ka ba ibe jahannama dala ka ba maintenant ni ala do ka ba ka nyuma ke ka ba ibe sepa ka ba jahannama gore fa ouais hadja do ba fora ko jahannama kora kafiya ka siran ba jahannama de ale ka dialat ke kanno wala kanno ko ba kera do andi ko jugula ali ba ko ko malo da ba do ka ni sawlo ko ke da ta dron mais adna de ale ka dialat ke aka gole parce que ali ko be la jere policy ko be ke may donc adna tagali ale ka gole tasma tagali ale ka no ni sere bu ke wala so le ko ba non ni bi ko la kan dron mi kadi ye ba ko ke dron ni saw ko be la jele na ma fe check jan check yon furu kunu i do ye e ma ya i do ye o furu ke jeune fla ni we ba check kan jom na ba aussi mi on garbe mo wana ka mo solti jeune fla mo chema fla do tay ma jaman yelo parce que ma abe che chef fla juma le che juma musoy abe che be kelenge o be kele do le do furu quoi o be yon furu do o ba kete ani ina ya e muso yon furu muso yon furu chani chabu yon furu yo la yon furu be o yon furu do a ku bana jumu kana mi ya ko a ko ka che o le be ya yi ka fle quoi hala ki yo yi kamni nyumo hein nate ya fle o ma do be ni ko fin pli o ta ni bugna ba ko bugna faso ka kuma ne fo e kai yo do ni mali fa fin mais yo do be bon ni tumi ko dugul kono ya kana o ka journaliste ni o ka journaliste boni e ba lo ko ka dugul mais bon ni ma yorondo o ko salo ke kay ko nyuma do ki yo do kana ko ko ni juma ale ko ni ka chen ko salo ke ta bana kana min bana an ka kana ni bana ken oye bon bugna ya lo bon bugna ka ya siede mo wati son ka ke o bota ke o le ke e je wasi o wasi shal din wasi o ya si o ta fo ya bugna ko do ke o ba ke o ta fo mo o ba ke politique mala ka se fa be sie ka di tubabu ma mais o ta fo an ka mo ye inu ya fo mo bna murtini o ta fo war ko ni wari kadiwe abite o ta obe do bi yon fa handi tu furu kete o bi yon fa obe do na do aw haya watu wana yo yemi oya mwe tuya ngata yani bo kala ala ka kisi homosexualité ma ni di daba ya ere de daba ka psanu tiga boni yawma do yakshahu okay yawma yaghshahumul azabu ala ko domina la jabina na o datugu mi fawa ke him o sanfala la o min taati ni sion korla la a jahanu na basan fa ni duma ni sanfala gina o datugu min taati arjul him o fara ka basan korla la wa yaqulu o tuma sina o bula fuye kam malakun ma fuye sa o ala na fuye jogo ma kuntum ta'maluna aw mi bara jugu min kan ayo o sara dumbi ibo o ka sara kono ibalo mi ni ko jugu ya bika nene menene tere yar mo bila do kono ika ibina abina kay ka dumni na be dum wala ya ibadi allazina amanu ya aw ne Allah taala ka joyuma mini sona kalimane Allah taala ma inna ardiya wasiatun ni Allah taala ka du kolon de awaka nilo aka waka fayya ya fabudun aw kan ka sirani Allah taala kan ka tuni Allah taala ko don ya mbaka ira itu ala ko du ko ka wahalo ne be yoro mina itika ala tala bato kafiya baraka poina ka dantel itika ala bato ika bokke ka taw du yo do la parce que du ko wahalo ata yoro mina itika ala bato mini ta do o chama itika fuike ite ala bato ni sala lumina afta yimo fe o ro kote
kullu nafsin za'iqatul mauti ala ta ko nim fem be kelen bela jene fem fem ni bala du ko kan sangula ala ko bebna sa be summa wasalin ko fe ilaina ma turjauna bebna se ko kana elo ni ala ta ala kiomdo ko nyiniga ko ke wadula arjina ni tasma wallazina amanu ala ko mo bi sonaka limania wa amilu solihati katla ka bara yuma ke ka fara kalimania kan la nubawi annahum min aljanna min awtila bonun dum arjina kono kurfan yibum bilbil wa wala adu kono tajiri mi tatala anhar ko yoyo mi pisini wi mi boli pompo ni dolo nono li ne mo goji dala jere voilà mais ni ko dolo bi adna kono ko so ko dolo kan ibra dolo mi du ko kan ibi du jahannam kon de parce que ala ma fuyi ala ko dolo mi adna kon ne na an ka dolo tikele wadi adna kon yere mo yati sulew ka du ko kan na sulu pa wala ni ala ko du ko kan ale bi mo sule ala kelente ali fem femi adna kono aboyo ngol du ko kan ne de ari yere tew subi halahu abi bo afre mi ari tede halidina fiha obna dumi adna kono ti bo fiu kaye ka won nema bani ka duma le kono nema ajrul amilina ala ko bara yuma kiraw kasara nema na allazina sabaru ala ta ko mo min sona ka sabari wala rabbihim yatawakkaluna ka wayra bakun khalifa al oti alam yayi kunun tumi kuma mi foran ngo antum kuma mi fara ko seli ale alamu ani ala hakiji ala ko dane mako bari mo lo bari mo bela jere ni ala ko seli ka gwele ko sabari ka gwele sabari fim bela jere sabari ko ali mo isi ay mo seli ka seli dabla fi kay sabari bagalo abana mi kono ata dabla fi sabari bagalo o sabari kelen ko fana kan normalement la ni la ka force ko chamana o sabari kelen ko fana kan ka ke ka sababu yetubuni e ka se ka sabari fana ka ko yugo dabla ka sabari ka nyamuga dabla ka sabari ka dormi dabla ka sabari ka nisaw ko dabla ka sabari hali bana ko kana ta juso la fe kana ta la fele kra fe ko bela yenda ka ala tando ala wala kala deli ba donc man ko le way donc sabari la bela jele zikr akbar yoro ko ala hagaji ala kula ko dabla ko ka golene sabari ya be mai sabari pimbala yolo ko ni sabari dira mo ma fe mela gen dira yima ka be dira yima ina desem ko duni fuy wolo hali kafru yere ulu fa ba fo yonye ko ka sabare ko joka mo kana se ko boka mai seba frana ko ni ulu ka sabni ulu ma sabare ko no la busabna ko dina ni mo sura ko ka sabare ko dina fana kan mai donc anga ba ma ka sabare anga dina kan kafri na se ka am marsaka wala kan an bo anga bota patri kan kwa ni ma kele fa surtout ma kele ka ba mai bula ala ko ya an kata ko jorma akai min dabati min janati ko fatan alazina mai waka ain min dabatin ala ko daba jorjol be du dawa jorjol be daba jorjol be la tahamilu rizqaha allah igaha ati aka garsige ataka garsige mara est-ce que konan dira ka garsige mara bal mara ko ngo shon bela yel tamaro andu anna ngo shota yero bon minima mi balo mi siri ale kapsa ke ni mun bela yel ati dan nane balo yakana bla gore fe hawli so ma jona ka dumdo donc ata mara ka sankele ko sam fla ke ale te ala godi yarzuqaha donc ko ala taala ali ala taala do garsige wayakum ani aw fana ba fana garsige wa huwa sami ala taala men masay alim lol masay donc ba fa irana daba minti ka balo mara dombe ala ba ka balo dam e fana min bi ta maran ala bi ta fana dim akana foko ko ma daba ta mara ale ba bon ala ta ala ma leta dama bu ala ba leta dirama e mi bi ta maran ala ti ta dima de ala ba adi apem voilà ibe ebe ta ala ba dima kana ita to mara ala ba leta dama dombe mais konni fana ali fana bara ke de ati senenke mayo ati daninke ati bara ke biro kono ati bonjo ka wari mine mais ali fana be mununu ka duni yala lo mina ni marfa na ka pipim ma bisa wuluna ko ni manana na ka sabaka blaka bi sa wuluna donc mo be na ka bara ke jugul do ko na ba fo ya lo ndo ko
aya do ko mo aya se hacce do fo ko yayi ko kononi balu tola ala bo balu aw khoro bayira e femi dunu so bini sin tan be ala bol tan nim sawla mais ga bamba ni ga kendron e ga barake e sin ta français mais ata yira i kan ka la ko ala bi kono ni balo ati barake e fana barake de ay kono bi barake kono bi munu ka barale ha ka bale we donc mais do fana ta fa mu ba jati ne ko kono ti barake fa wa donc abi dum ni ke do halim fana barake bi dum ni ke o te ko kono ti barake mara ba ka bal da koro kono ti barake ali sini ko to kono kono si bitale abi bita yalla na bita sura bana sini fana be ala ba to fana kuma bita fana soro ka e fana ni barake ani dum ni so bika du loko sinta fana abi ala bula ala di fana mais bi barake no wi ma ko anga cedo do abi ken baraya anga jatiga mo wolo kwa ay akuni tete kwa ka na si na dum ni ka do samiana ko ka kana uri kada ta furo kono ba o sene ka sene ke sene ke de wala ka sene ke de wala ko men e ta sene ka bi dum ni kada mais ko kono na min dum na ko o sene ka ko di dum ni ka vraiment non ni tara na yi wa deri fe ni ko arti de ko be kita fa gadi ari wa foti je ko ita fa gadi ko be abe e bi ita soro e ita soro ta barke ko wa ta ka soro ke dara mo ta ko ko kuni ya wala do mo ba fleti ndro la in wala in salta salta hom ni wa yiniga ala ko ne kira no yiniga kirate ko kirate de ni kafir no yiniga man halaka samawati mogo jumale sangolo la de blanc wala ade andu kolo jumale ade blanc wa sahara shamsa wala kamara ka kaloni du kolo e kaloni lolo belaje pardon kaloni fenge tile belaje na kolo la yaquluna wa fo allah ko alalo fa na yufaquna mi ala ko mun faso o ban ala batul ayo lo ka ba ko da ban ala batul allah yabsutu rizqa Allahu yabsutu rizqa liman yasha ala ta baka garsigene dayel kadi moma mi yadja min ibadi ka boka jomla wa yaqdiru lahu kadi do fanama inna allah ala taala bi kulli shay'in alim fi ma jando donc ala taala ka di doma kadi do ma akolo ko di voilà mais ala ko ima mo mi du ko ka nyama fe madam imi alkelo ta fe mbad no kay fana ka alkelo ka para no kay fana kasi alkelo so donc a jar alay le ebe du ko ka nyama fe aba no kay wala hanne mo mi ko ju ka ga ginan ka para ka na ba so ko ala ya dam pati ele go fe ale wala no kay ebe fana ni ko ite o fe adi be san pantala ko ngene eti ko ju ga ntinda nan ka ba mo so fa na flo kama ebe to ka du ko kan ka ala bato andi mo fo njama so ro ala boy admino kay abana ati mo ci fortu e kun e bi kun ya di na flo ma ba fe e ba fe ko mi wala e ba fe ko ha ya ni santa we sa mo ma ya aw gina no aw ne fa mi ka na flo folo na flo tiye folo e ka na flo tiye ka ni wo lo sira bi sa ke wala in ni wa yini ga tuguni man nazala minas samai ma'an tigi jumal bakke e jika wasana ali jobe nan sanyi ba aya bil arda min badi mawtiya kana du ko nyana maya a jalen tam ko fe la yaquluna kafru ba fo allahu alalu alhamdi kul alako o jabi alhamdulillah tan bin allah taala bal aksarahum la ya'lamu yaqiluna mi alako kafri chama hakki to fe ko famu ba hakki to wa ma hazi hayatu dunya alako ni diane di nyana mi amba konon ko ba ke du ko an ko kadin ambala dron wala alako mulo illa al halahun wala ibun alako tolo yor tolo don tolo do nya ni tolo ma sambe don tolo fana bala ko dinya e kan tolo yor don parce que la ibnu da be tolo parce que la wala ni sa ko tolo e la ibnu fa tolo ma sambe don alako tolo yor ni ju kan no tolo don wa ina dar akhirah mi alkem do ta ko ne la hi alkem do ko ne la hi al hayatu hayat alele nyana ma yere la qawlu ya'lamu la hiya darul hayati daimatan voilà donc alke no hayatu koro jan ko ale nyana ma yore mi nyana ma dumni yore am dumo yalla ante bo fiu kay be du ko yore to yore
filɛ ni miirila ka filɛ mɔgɔ bɛ tun bɛ fɛ kunna k'a banna bi ni sira ka miiri b'a dɔn ko diɲɛ tɛ foyi yɛrɛ foyi wallahi law kun la kaylu ya'lamuna ala ko n'o tun b'a dɔn o b'a dɔn ko diɲɛ ye yaturu yɔrɔ ye alikɛndo ye ɲɛnamaya yɛrɛ yɔrɔ ye donc n'i b'a fɛ ka ɲɛnamaya yɛrɛ sɔrɔ i ka alikɛndo ka baara kɛ taa sɔrɔ wa iza rakibu fil fulki ala ko ni adamaden nu n'o yɛlɛnna fɛnkɛ bato kan da'awlahi mukhlisina lahu dina u bɛ ala taala wele ka batoli kɛrɛ ala taala kelen pe donc ni bɛ baji kan ala an dɛmɛ an ka jigi ni hɛrɛ ye an ka to jini kɔn dɛ i bɛ ala deli a tɛ fɔli tɔgɔ fɔ dɛ a tɛ tɔgɔ fɔ tuguni a tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ala de b'a wele dɔrɔn alamma ala ko tuma min na najahum ne ni ala taala y'o kisi ila bari ka taa jigin o ye dugukolo kan tuma min na iza hum yusifuna ala ko yɔrɔ tiɲɛ i b'a ye o bɛ fɛn fara ala kan tuguni u b'a fɔ sisan ko wala n'an sera so an bɛ sɛsɛ di an ka joli a b'o fɔ sisan n'an sera so kɔni du kɔnɔ vraiment la man ka baw barakala olu de y'an kisi i b'a ye u b'a fɔ ten n'an sera o sɛsɛ minɛ ka taa di jo ma donc ale yusu kuna kɔrɔ donc e tun bɛ baji ka tuma min na i bɛ ala tɔgɔ fɔ e jigira i ko i ka joli i kisi liyakfuru bima atainahum ala ko walisa o ka kafiri ne ala taala ka dɛmɛ de ma quoi waliya amataku ala ko ni wolo o ka damu ta kɛ dugukolo kan o ka nisaw ko kɛ o ka bɛɛ kɛ min diyara o ka o kɛ fasaw fa ala ko dɔɔnin kɔnɔ da ya'lamuna o bɛna dɔn min bɛ o ma ye an bɛ to ka min fɔ tuma bɛɛ ko arahmani kɔle o ye arahmani donc e ka nisaw ko kɛ bɛɛ kɛ hali ko kɛ ala ma ko yɛrɛ dɔw tɛ o faamu ala donc ala ko e b'a kɛ n b'a fɛ i ka tiɲɛni kɛ n b'a fɛ i ka ɲuman kɛ i bɛna dɔn min bɛ alikɛnɛ awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan ala ko yala olu ma ye wa ko ne ala taala i ye ala kaaba nin kɛ haram yɔrɔ ye kɔrɔ yɔrɔ min don ma kan ka mɔgɔ faga ye yutahatafu nasu min hawlihim mais a kaaba gɛrɛfɛ dugu la o mɔgɔ bɔ yɔrɔ min ko olu b'o fagara mais ne sera kaaba kɔnɔ olu faga y'a ye kafiri o tun tɛ sɔn ka mɔgɔ faga kaaba yɛrɛ kɔnɔ mais parce que kabini ala taala kɛ harami kabini bɛla musa ka tile la olu ya o tun b'a labato fo ka na se kira ka tile ma u b'a labato afa bil batili yu'minuna ala ko yala olu bɛna taa limaniya galon ma wa wa bi ni'mati la yakfuruna ka tila ka kafiriya ni ala taala ka nɛɛma ma aman azlamu iman iftara ala allahi kaziba ala ko mɔgɔ jumɛn ka kafiriya baraka ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min bɛ nkalon tigɛ k'ala ala taala kan na tuguni ale mɔgɔ min nkalon tigɛ ala kan o kafiri bɛ ka tɛmɛ o tigila mɔgɔ kan tuguni wa a tɛ dɛ aw ka zaba aw ka zaba bil haqi ou bien ka tiɲɛ kɛ nkalon ye lama ja'ahu tuma min na tiɲɛ nana ma ka tiɲɛ kɛ nkalon ye alaysa fi jahannama minaw alaysa fi jahannama maswal lil kafirin ala ko yalla ko kafiri ka la yɔrɔ ti jahannama kɔnɔ wa bɛlɛ kafiri ka dɛbɛ ti jahannama kɔnɔ wa a ka sabati yɔrɔ ti jahannama kɔnɔ wa sabati yɔrɔ de o ye walazina jahadu mɔgɔ min jija bambala ka jijali ko kɛ fina ya taara ka batiri kɔnɔ ana hadiyanahum subulana n'o tila mu bɛna o tila mɔgɔ kanda kabila an ka sira ɲuman de kan wa inna allaha dɔk ala taala lama muhsinina a farila ka ɲuman kɛlaw kan i ma ye yan yɔrɔ kuma nin kumakan b'a la dɛ ko walazina jahadu fina minnu ye jihadi kɛ ne ya taala kama ni voilà jihadi kɛ olu b'a fɔ ko jihadi ye banbali ye jijali mujtahidun mɔgɔ min b'a jijɛ donc min ye jijali kɛ ala ka diinɛ kɔnɔ subulana ne ya taala ka diinɛ kan fina we mpana fina ni ala taala ka batoli kɔnɔ e banbali kɛ ka jijɛ kɛ la hadiyanahum subulana mɔgɔ kanda kabila an ka sira tɛ nin kan donc ala bɛ mɔgɔ kanda min bɛ banba ka na ala ma n'i tɛna ala t'i kanda ka taa la ka ban ala ko ala bɛna i kanda don dɔ dɛ e nkalon ye e bɛna ala ma ala k'i kanda ka sira tɛ yira i la voilà wa inna allaha dɔk ala taala lama ala muhsinina ala ɲuman kɛra fana bɛ ɲɔgɔn kan y'a ye ko fɛn tuma saraka la lazim fɛn tuma kira ka tile wa sahaba ka tile ko cɛ dɔ don a nana non lɔri kɛra dɔ nana ma quoi ka na waaju k'a ka limaniya sisan cɛ ne y'a fɔ a ye sisan ko ni ala sɔnna k'a bɛna limaniya ni ala ma sɔn fana a tɛna limaniya dɛ o de ko ni wolo k'a ka taa ni ala sɔnna don min na k'ale bɛna limaniya
ha ko ligata ano lol ti dara ni kemi wajibi voilà o kele ni fora a jabi da ko no ko ni ko ala sona ni o ala sona lu mi ka abika gili ma ka ni ma so ka ka ligata ko no ko di ina di ma ko ala ma so ko ha ko ligata ni ma ba fo ni ma ta mo kanda e kana kuma ni fo jogola parce que ala ma de ale kan ka yini ala ka soma ni ta biske wolo ka fu ba fo samo e ko no be yele ko ni atun jar ala ulu ya tun tike ka fu yo ko jar ala ulu ka ka fu ka ba fa ka fa fu ko no ko jugute ko jar ala ulu ka ni ko natun jar ala ye ulu mi ga samo e tike ka fu yele bon mo ka ni afla ka mo ka ko tiendo parce que ala ye ko natun jar ala ye natun jar ala ta be dam fi bela ga ke samo ya fa sa mais ka fu la ko tiendo ko natun jar ala ye bu ka samo donc mo kan ni ya ta flate ka ba yo ka fa ka ko tiendo ka fu fa ka fu ni tuwa mais ala ko kala ko tiende de ni aw kan la ka ba alle bana da ko di sa akoro ala ka aya ni ala fa ina dron ko ni ala ta tumba fere ati sira di ala ma de ma ira ka tabo ata ka sira di shetan ira ma aka mo yala mo kai ko mo yala mo chama ka fa ali ka ta do jaan ko mais jar ala ye shetan bana ne shetan ka asawal ko ke e fana ki ka sawal ko ke mais ala ka nan kidewo ye kana kira ila ka galo ila e ka son chema ka galo tuy wala sa ni sha isa mai do adon kon sha ka bi jahan kono donc wala sa ni ka fu ko me na dar ala ale tumbi kai sama yi o ba ira o ba ira sa ko ale ba ka ala jara ki ko donc na tunja ala be ka ale ki sama wala ko o tere ki do kuma na ifa ka ba o yi kan da ka ba e de kan ka so bo kan ka ba bana ko ndo we donc bi ba ira sa ko e mi bambara ni bambara ni ala bi kan da bi fara kan ni te bambare hali nana dina la ni bana bambare e to nan fi kala ge o ka bien ke avec te ba yo tumba fa do ko Allah taala bi ko ay sauf la le dan so wa sauf la dan sauf la ni siti danye a siti a bebe dafa c'est comme ça ah a bebe dafa bon na mo ke fara e yere ambition to yo chugumina na mo ke abinyewa dobna kan himba ko sati itati long fui itati na late c'est ça na ma to nyara ba abinyewa ala dukati mo to yo c'est ça ko ga nyara ka ga nyara mai da te ati abu bonde ala ka mo na ala ka bla bulu nywan ka amina basa bu boli bi ni nyani ala man ta kero yi basa mo te ku bi do al jana ko bi ni kasalati bila uti anga tlin nabi labana tlin na ali mo ba di mo ali yer ma ke mo ba di ma c'est ça e ga filani lampulu bla nu filaw abe jurmule do aku muso ye ya yoro ikana ya yoro ni ya aya yoro ye montro muni o ye o arambanu hein mais bien ka bien filani jipu de fo kumuri de vekena kumuri kuma ibi nya yere njoni ka bodo kan fa ka dese fatine ale ko ya be ko ni le do ale ko akwa be sitana wado ni ega ma sheri ega ma fatine ega mondo inyata nyakiseni wulilo ko furisiwa eba nyakiseni wulilo ko furisiwa muno juru mpewa ebe ni tara yoma yoro la yoro be ni ta jama yoro la ebe ta soro cew sutran lo ka te musuka fle na ta yoma yekon la an ka cew na ta ran honda kala ko mun ko nan sira wala muso be ita ba ci muso le ko fere be ban nan ko be me cew be jele ay cew be ba ma ite cew di badere ko kata yoma yoro la abada debadere mais olu ba do bebe kenema yan flan ko fla bebe kenema do ba ke fuka da shimbra to kenema sitana ere kasi ka fando ba ka bla kenema mo ka flere ka mo bla kenema sitana ma fanga soro ay fanga soro ke awu akala wode ka so an yelo kanga to ko la ba ama de che ka le bioro mancha che la kanga o mi wanake mais muso lo ko kabi la vie en l'envers ni be sitana le mo voilà do ba foto do ba ko ko la femme a présenté sa beauté voilà comme voilà kanga anyuma yale kanga black voilà donc la on tika fait ça c'est ko ko ka bona kanya kayi ko aka ile présenté lu ka fle ka toka manya mo gasira de ba wira de fait gane nu o ti do de hali mina do abta fi sirka do ka dunti nambi gwe normalement c'est comme ça mu bi dendele pour chorwa bewa o bi dendele halu bana na kira su kono bi dendele i nyara i kana tikarawa i bi se ko ni ko ni amayu jara ga de